जटेश्वर किशोर तीर्थ क्लब की पहल पर आज गुरुवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन जटेश्वर क्षेत्र में किया गया था। सामाजिक दूरी को पालन करते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया था। जानकारी मिली है कि इस शिविर में 100 से अधिक लोगों ने निःशुल्क जांच कराया। जटेश्वर बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों से लोग नेत्र जांच शिविर में आए हुए थे। ক্লাবে আজকে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ থেকে একটা আয়োজন করেছি। ক্লাবের তরফ থেকে ওনারা আমাদেরকে ফোন করেছিল যে একটা ক্লাবে একটা কোনো অনুষ্ঠান করা যায় না, সেটা আমি বলেছিলাম যে কী সেটা বলেছে যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। সেই শিবিরটা হচ্ছে এখন কত এখন অব্দি 60-70 জন হয়েছে। আচ্ছা, এখানে কি দিচ্ছে বিনামূল্যে দিচ্ছে না, ন্যায্য মূল্যে দিচ্ছে, যেটা হচ্ছে মার্কেটে যেটা প্রাইস তার থেকে অনেক কম। বিনামূল্যে ওষুধও দিচ্ছে না, কিন্তু ডাক্তার ফ্রি, ডাক্তার যে দেখছে সেটা ফ্রি, সেখানে কোনো পয়সা লাগছে না। কিন্তু মেডিসিনটাও সরকারের যে ন্যায্য মূল্যে যে ওষুধটা পাওয়া যায় সেই ওষুধটাই দিচ্ছে। এখন পর্যন্ত কত রোগী দেখিয়েছে? 70 জনের মতো হয়েছে। টোটাল আরও বাড়বে। এখন 4টা অবধি আমরা প্রোগ্রামটা শিবিরটা করবো আর কি। 4টা অবধি আছে। কি নাম আর কথা? আমার হচ্ছে জয়েন্ট সেক্রেটারি উজ্জ্বল সরকার। अपने काम के मालिक आप खुद बने। आज ही वेलवेट पेंसिल बिजनेस शुरू करें। आप एक छोटी सी लागत पर वेलवेट पेंसिल मेकिंग मशीन से पेंसिल बनाकर घर बैठे खुद का व्यापार शुरू करें और हर महीने कमाए 25 से 35 हजार रुपए। जी हाँ, अब आपकी बनी हुई पेंसिल बेचने का सिरदर्द नहीं। आपका बना हुआ माल कंपनी खुद खरीदेगी। इसका अग्रीमेंट भी कंपनी खुद ही करती है। सिर्फ 5 से 6 घंटे प्रतिदिन काम करें और खुद का व्यापार आज ही करें शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दिए हुए नंबरों पर।